RHK アッパーズ公式ラジオキャッチアップアッパーズ。東京理科大学一部放送研究部 RHK アッパーズ公式ラジオキャッチアップアッパーズです。この番組は理科大一部放送研究部の近況をお届けするとともに、部員が毎週オリジナルの企画を考えてお届けするラジオ番組です。第39回メインパーソナリティを務めます、宇野です。よろしくお願いします。はい、ということでですね。すいません。多分これをね、公開するのが、いつもの木曜日から少しずれて、多分土曜日とかになってるんじゃないかなと、27日土曜日とかになってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、私、極力出ないようにしてるんですけど、実は25%ぐらい僕の回なんで、またちょっとね、トラブってしまったので、また再出演という感じです。はい。でですね、図らずも今回が、年内最後の回ですね。2025年、キャッチアップアッパーズ最終回ということで、企画の私が、巡り合わせはいいなというふうに思うんですが、せっかくですので、私の視点からね、この2025年のキャッチアップアッパーズのを振り返るということで、月替わりのテーマ曲を毎月設定してるわけですけど、それを使って、1年を思い出しながら振り返っていこうかな、というふうに思います。で、全12曲もありますので、違うね。12曲じゃないね。9曲だね。4月からだから、はい、そうです。はい、そうですね。9曲ですね。9曲もありますので、1曲1曲結構長いし。はい。なので、早速本編入っていきます。では、まずは4月、5月、6月のテーマ曲をお聴きいただきたいと思います。熱帯ジャズ楽団でビタースイートボンバー、スパニッシュハーレムオーケストラでマンボ2021、同じくスパニッシュハーレムオーケストラでラバンダ。RHK アッパーズ公式ラジオキャッチアップアッパーズ。この番組は東京理科大学一部放送研究部の提供でお届けします。
también contento porque les quiere tocar un grupo de bandiditos de la escuela musical. Llegó la banda tocando salsa para que entren en la bachata. Llegó la banda tocando salsa para que entren en la bachata. Ahora tú ves ya como todo el mundo contento se ha puesto ya. Tiren paso bailadores porque vamos a gozar. ¿Y de qué manera? Llegó la banda tocando salsa para que entren en la bachata. Ahí vengan todos bailadores, rumberrito, rumberazo, que la banda se ha puesto buena y ahora sí que yo voy al paso. Llegó la banda tocando salsa para que entren en la bachata. Es siempre para adelante y nunca para atrás ni para coger impulso cámara, porque yo vengo contento y acabando en el solar. Montado en cohete. A Guatacar. Nos fuimos. Andate. Y traigo saoco. Llegó la banda, Público oyente y acaba de llegar la banda. llegó la Con un banda, CD bien sabroso pa' que lo baile en tu casa. llegó la No banda, te vayas a equivocar, es Frankie Vázquez quien canta. llegó la banda, Dilo como yo y hacer eco, llegó la banda. llegó la banda, Del barrio de Nueva York, los salseros de la mata. llegó la La banda, orquesta hispánica de Hollywood se encuentra en completa marcha. llegó la banda. Metiendo caña también con mucha maña.はい。ということで、ビタースイートボンバーと、マンボ2021ラバンダをお届けしました。はい。まあ、あれですね。やっぱり、そう、特にビタースイートボンバーなんて聞くと、もう4月をすごく思い出す感じがしますね。あの時はまあ、私、その当時のラジオでもね、喋ってたんですけど、研究室配属されたばっかりで、もうなんかね、新しい環境になると。で、新しい新入生の姿もちらほら見えて、桜も咲いてるし、みたいなね、なんかちょっと、なんでしょうね。まあ、割と多幸感に満ちていたというか、まあなんかそんなような、曲線が割と多かったかなと
そんなような曲線だったかな。3曲っていう感じだと思います。まあね、あの時はまだ企画ちゃんと軌道に乗るかどうか分かんなかった。まあ正直、まあ、新刊終わって、まあね、入部してくれた人たちが一通り、編集体験みたいなの終わったら、まあ、企画ちょっとついえてしまうんじゃないかなんて思っていたりはしたんですけど、まあ、無事にね、今回39回目ということで、このままいけば、まあ、50回ぐらいですか。まあ、1年間ぐらい続きそうだなとは思いますが、まあ、はい。まあ、とてもね、なんだかんだやってこれてよかったかな。よかったですね。2025年。はい。はい。それでは次行きたいと思います。7月、8月、9月のテーマ曲です。スパニッシュハーレムオーケストラで、リエゴ・ラ・オーケストラ。同じくスパニッシュハーレムオーケストラで、ミヘレンシア・ラティーナ。リトル・ジョニー・リベロで、ソンブラ・デ・リュービア。Pa' que puedas disfrutarlo. La orquesta del barrio. Ah, yo sé que tú sabes lo que
Tenemos sabor de verdad, óyelo ya. La orquesta del barrio. Llegó la hora para que tú vengas a guarachar. Llegó la orquesta. Invita a bailar. Llegó la orquesta. Invita a bailar. Llegó la orquesta. Llegó la orquesta que todos estaban esperando. Pero que mira que viene sonando y aquí yo estoy cantando. Es que mira no me para ahora la rumba, quiero gozarla. Te invita la orquesta y rey de la paz. Oye el salsero bueno, ven a bailar. Con la orquesta icónica del barrio vengo cantando. Mamá, bueno que está. Es que mira salsero bueno, ven a gozarlo, mira que tú eras. ¡Ah! Ahí, desde el barrio para el mundo. Salsa. Y dice. Llegó la orquesta. Muchos dicen que lo nuestro se acabó y la música que adoro se murió. Dicen que no queda quien interprete con sabor, que no existe salsa, mambo y guaguancó. Pues por eso he venido a demostrar y a probarle a todo el mundo lo que traigo para las calles bonitas de mi barrio. Ahora yo les he venido a pregonar. Celia Cruz nos ha dejado su fulgor, los pregones del gran Maelo y de la voz. Tito Puente la cadencia, el gran Cortijo el sabor, compa y segundo y Machito el resplandor. Inspiración nos ha dejado aquel compositor, son los recuerdos del señor Bobby Capó. Los maestros han dejado su escuela y su sabor, y ahora yo les canto con el corazón. Esta es la herencia de los maestros. Esta es la herencia de los maestros, es la huella de los pioneros.
はい、3曲続けてお聴きいただきました。はい。そうですね。この頃になってくるともう、1回はもう全員回って、で、新入生の方も全部ね、終わって、まあ夏休みにも入っているので、もうだいぶ活動している様子だったりとかが、ラジオの方で伺える感じになってきているっていう感じですね。もうこの時点に来るともう、半ば自分の手を離れているというか、ももうだいぶ安定期に入っているというか、っていう感じですね。で、お聞きいただけるとね、わかると思うんですけど、まあ、特に、新入生の方とかがね、こなれてきている様子というのがもう、極めて目立っているかなと思うんですけど、あれですね、それで関連で話させてもらうと、この企画ね、一応今引き継ぎをやっているんですよ。やってるんですけど、まあ、次は、まあ、一応ラジオネームの方がいいかな。りょうくんが引き継いでくれるというふうに立候補してくれていますので、彼にね、ゆっくりと引き継ぎ作業を進めていってもらっている。まあ、一緒に進めているっていう感じですね。それで言うと、一旦ね、35回までかなが、ポッドキャストでね、あの、アーカイブというか、なんて言うんだっけ。あ、いいのか。ポッドキャスト化されてますので、わざわざね、YouTube、開かなくても。てか、YouTube だと画面ね、スマホで聞くとき画面閉じちゃうと、聞けなくなっちゃうと思う。勝手に止まっちゃうと思うんですけど、ポッドキャスト、なんだっけサービス名。あ、Spotify か。うん、Spotify ですね。Spotify 上で、ポッドキャストが完了してますので、35回まで。ぜひご覧ください。気軽に聞けるようになってるかなっていう感じですね。はい。お便り紹介コーナーです。このラジオでは毎回お便り紹介コーナーを設け、リスナーさんからのお便りを紹介しています。YouTube 概要欄のメッセージフォームから送ってください。メールフォームですね。メールフォームから送ってください。パーソナリティゲストへのメッセージや質問、番組の感想など何でも結構です。はい。ということで、今回は朝カフェ、朝カフェ人さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。いつも放送を聞きながら朝ごはん食べてます。朝に聞いていただいてるんですね。はい。ありがとうございます。今日も声に元気をもらいました。そういえば、朝のルーティンでこれだけは欠かせないものってありますか？私はコーヒーがならないと始まらないです。ということで。はい。いや、いいですよね。朝にコーヒー飲むのね。僕もやってますね。あの、それやらないと、全く同意見ですね。僕も朝コーヒーないと始まらない。コーヒー飲むか、モンスター飲むかっていう、まあ、なんか最悪の二択みたいな感じですけど、をしています。まあ、時間がある、なしっていう。あとね、僕結構偏頭痛持ちなんで朝頭痛いことあるんですけど、カフェイン取るとね、頭痛収まるから、まあ、コーヒーは好きですね。絶対に欠かせないものっていうと、そうですね。意外とだな。意外と、でも、朝ごはん絶対食べますね。抜くとかっていうのも、いう人いるけど。そうだ、牛乳飲んでます、絶対。そうだね。うん、牛乳はもう絶対飲んでます。牛乳僕が大量に飲むんで、よく親に、叱られたりしますね。牛乳、あなたしか飲まないんだから買ってきなさいってね。です。牛乳は絶対に飲むかな。あとは、まあ、朝カフェミンさんと同じような感じでコーヒーとかモンスターとかカフェインは絶対に取ってから大学行きます。以上、お便り紹介コーナーでした。それでは最後に10月、11月、12月のテーマをお聞きいただいてお別れします。リトルジョニー・リベロアンソニー・アルモンテでパラフェリア・デ・カリ。同じくリトルジョニー・リベロアンソニー・アルモン、アルモンテでレディ・カサノバ。ラストはスパニッシュ・ハーレム・オーケストラで
Have Yourself a Merry Little Christmas のアレンジですね。お届けしてお別れにしたいと思います。それではまた来週。皆さん良いお年を。Recoge Johnny que nos vamos. ¿Cómo? Se reunieron los salseros, se escuchan los tambores retumbando por las calles y el sonido del cencerro cruzando por todo el valle. Voy a bailar y cantar la noche entera hasta que me desmaye. Se reunieron los salseros, allá se escuchan los cueros retumbando por las calles y el sonido del cencerro cruzando por todo el valle. Voy a bailar y cantar la noche entera hasta que me desmaye. Dulces son las caleñas como las cañas de azúcar. Al escuchar el coro del pueblo verán cómo lo disfrutan.
llega toda perfumada para que todos la fijen, mientras los ojos la siguen. Voltea su melena rizada y ya verás, tú la ves allí parada, toda tranquila y serena. Pero cuando la salsa suena, se luce y sin dejar nada que nada. Ahí la ves, Lady Casanova, ella es, con su movimiento cautivante los pone a temblar los pies. Así es que ahí la ves, Lady Casanova, ella es, con su movimiento cautivante los pone a temblar los pies. Oye bien, cuando se para a bailar es como se parara el tiempo, la dulzura en su movimiento sabrosa al paladar. Con cada desliz de su cuerpo todo suspira, deseando lo que mira, no se pueden contener, pues todos quieren saber por qué solo baila conmigo. Y yo simplemente les digo, tengo lo que no tienen. ¿Y eso qué? Si me toca bailar con ella, tengo que complacer. ¡Vamos allá! La cosa se pone bien sabrosa cuando baila Lady Casanova. Se pone la cosa sabrosa cuando yo y Lady Casanova bailamos al son del 2 y 3. La cosa se pone bien sabrosa cuando baila Lady Casanova. Baila en un ladrillo y al piso le pone brillo, bailando en un solo pie. La cosa se pone bien sabrosa cuando baila Lady Casanova. Cuando baila ella se da cuenta de los que la miran y ahí es cuando se emociona. La cosa se pone bien sabrosa cuando baila Lady Casanova. Pero ella bailará y no se cansará, y si no es conmigo baila sola. Pero mírala cómo baila. Cosa Casanova. Con mucho swing. Como me baila mi Lady Casanova. Baila mi lady. Qué sabrosura. Como me baila mi Lady Casanova. Pero baila que baila Casanova. Atrévete a bailarla si tú quieres, y ya verás como solo conmigo se entretiene. Pues si yo la bailo como ella desea, cuando se enfrenta conmigo con tremenda sabrosura, me entra una calentura al ver cómo mueve su cintura. Cada vez que bailo con ella me lleva a la locura esa mujer. Ah, la, 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 la. ¿Cómo? Dale más candela, rumbera. Yo me voy por donde me quiera llevar. Movimiento sexual. Es que entre ella y yo, ella es la que domina. Con Lady Casanova yo sí que voy a gozar. Movimiento sexual. Cocina como baila, no me verá en la luz del día. Como los cautiva. Recoge. Have yourself a merry little Christmas.
Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yours. Faithful friends who are dear to us, gather dear to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star up on the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Hey! Oh yeah! Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather dear to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star up on the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Merry Christmas. この番組は東京理科大学一部放送研究部の提供でお送りしました。